Yo mga idol, at ito na ang pinakainabangan natin na 2v2 Agol versus Atan mga bossing. Tara mga idol, papunta na kami sa mismong court at andun na sila Boss Moya, Boss Monkey at si Boss Papi A. Tara mga idol, samahan nyo kami. Magandang laban to mga bossing. What's kayo mga bossing? Gang, welcome. Ready na katawan ko. Sobra, napakadami ng tao mga boss. Sabi mo, Boss Moya, sa mga dalawang player natin. Pogi nila, pero mas pogi ako. Awi, nanalo agad best in costume tong mga to ah. Kabigyan! Best in costume! Simula na! Simula na! Kung sino man nanalo dito, may 15,000 kayo sumaling. Hahatiin yung dalawa yun. Kaya galingan nyo. Pagkaksahin nyo mga idol. Kaya kaya nyo yun. Basta kung ano yung pinractice natin at niraining natin nung nakaraan, gawin nyo. Ayun lang ha. Okay, pray muna tayo. Galingan nyo. Pray tayo. Lord, maraming salamat na po sa araw na ito, sa gabi na ito. At kami po, ibinigyan nyo ng lakas para makarating dito sa point na ito. And bigyan niyo po ng lakas yung mga player namin, pati na rin po yung player ng kalaban para po sa laro na ito. Gabayan niyo po sila, naway wala pong ma-injury at maging successful po yung game na mangyayari ngayong gabi. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Lalaro tayo ah, Hindi na taga dito yung mga sport tayo. wala ka pa. Ayop na mo. Ayop! Oo. Ayop! Saan nila bola? Kanino bola? Amen. Sa kanila. Ayos. Tingnan mo, idol. 10 to 15. Oh! Tapusin! Oh. Oh! Huli! Oh, dito ba na? Nice one. Oh, Piliray! Oh. Bang! Woo! Wala! Pinagang! One zero na mga bossing, 1-0. Nagol! Nagpaa na si Moya. Nagpaa. Ayan o. Wala. Ah! Oh! Foul daw, foul. Oy, ka boss. Ito pa si Boss Atan, ito pa. Ito pa si Boss Atan. Ito pa.
Oh! Ano ba? Oh! Oy! Depensa, depensa! Oy! Oh, huli! Basket, basket. All one, all one, all one. Ang galing. Ang galing ni Boss Moya. Oh, inyo bola. Oh, time out, time out, time out, time out, time out, time out. Time out, time out. Umiyak. Umiyak, umiyak. Umiyak si Boss Atan, umiyak. Umiyak, umiyak. Ulit, game na. Uy, kanya pa rin, no? Huli. Oh! Oh! Oh, ano? Ha? Oh, 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 oh. Foul, 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 foul. Foul, foul, foul. Relax lang to, relax lang. Kan, 15K yan, 15K, galingan mo. Depensa kan, depensa! Isa, isa! Sababay! Oh, oh, tira! Huli! School! Foul! Hoy! Ano? Ay, ano? Kaya? Kaya mo ba? Ajek, ajek, ajek! Huli! Huli! Jumbo, jumbo. Sa inyo bola ta, sa inyo bola! Sa inyo ta, sa inyo! Race to 8 lang to mga boss. Race to 8 na lang pala. Race to 8 lang to. All one pa lang, all one. Yeah, say goal ah, say goal! Huli. Say goal, say goal! Nice goal, nice D! Habula-bula no. Habula-bula no. Wag! Wag! Foul, foul, foul. Ay, sayang, galing ni Moya! Ay, depensa tan! Depensa! Depensa tan, depensa mo. Hapo na si Moya, hapo! Wala na si Moya! Humihinga na sa puwet! Humihinga na sa puwet! Humihinga na sa puwet! Si Moya humihinga na sa puwet mga boss. All one pa lang, all one pa lang. Si Moya humihinga na sa puwet. Time back down! Loko! Grabe! Depensa! Ano ko? Grabe! Shooter! Shooter din? Oh! Hoy! Tali screen naman na! Tali screen, tali screen! Yan, kaya sige, sige mo! Yan, nice screen! Nice screen! Oh! 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 Ano? Ha? 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 Ano? Kaya mo ba? Good! 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 Goal! Depensa nyo! Galing, galing na. Goal. All three na. All three, all three, all three. Say goal! All three. Laka, tumira naman. Go. Oh. Score, score, score. 4-3. 4-3, 4-3. 4-3, 4-3. Tali screen, tali! Tali screen, tali! Ah!
Oh. Oh. Oh, foul. Foul daw. Ilang foul na, ilang foul? Apat tatlo foul. Tiny screen, Ton! Tiny screen! Screen! Kasabay! Cool! Gina. Depensa mo. Depensa mo si Mabay! Dan, si Mabay! Gol, taas kami, gol! Gol, taas kami! Sabi mo! Ano mo, bra ka dyan, ha? Oh. Depensa ulit, depensa mo. Ala. Ah, tingin lang. Ala, ulul! Ah, dito na. Flash D! Grabe ka tan, ang galing mo! Pasa mo naman, ha? Pasa mo naman, ha? Sina, pre, okay mo ka, sina. Brother! Isa lang, sila. Naman sa isa. 4-3. Gol ka, gol. Ano mo siya? Umasa ka, brother! Screen mo, ha? Tingin kayo, screen mo yun siya. Pasukin mo ba siya? Ha? Okay. Tigisa mo lang, ha? Tigisa mo lang. Screen, brother, okay na. O, depensa. 4-3, lamang mo yan. Oh, sumunod tayo! Sog! Oh, sog! Yan kayo, mag-usap kayo. Yan. Yan, ang goal. Okay, nag-usap. Grabe si Bosatan. Oh. Ano? Mamaya. Gol! Depensa mo na! Kan! Sige! Gol! Oh! Tama na ulo. Kakapin lang ako. Drama. Sorry na. Manit Vlogs, follow nyo. Manit Vlogs, solid yan. Bibe. 4-3. 4-3. Mabili na. Kita, sino gol? Gol! Wala na ako ulo. Gol! Sino gol? Okay. Oh, tama. Gol, namang sila kalaban isa. Sige na, punta ka na dun. Relax ka lang, camera. Labas. Alam mo yan, ubra.
Tubig, tubig. Mukha yan. Uwi na na goal. Pasa pag ganyan. Oh, sige, sige. Ano, ha? Oh. All lang ha. Abos! Ano nangyari? Daba, daba. Iga. Ayan, baka boss agol yan. Sayang. Paras lima. All four pa rin mga idol, all four. Penalty ah. Talis mo. Ikot. Matigas. Grabe yung bok ni Boss Mbappe yun. Oh. Grabe, wala ka pa yung bola. Hindi ko binibigay. Foul! Oh, pass penalty. Grabe. Moya versus Atan versus Papayay, grabe. Ayaw kong papuin na kasi. Ayaw pa lang. Grabe si Boss Papi. Grabe yung bok ni Boss Papi yun. Oh. Abueva ngayon to, Wawi. Abueva ngayon, sabi ni Boss Abueva Papi. ngayon yan, Ano, Abueva. Abueva. Grabe, Abueva ba yan? Sigaw. Kapasa, kunin mo bola. Hindi na mabasa eh, no? Kapili lang tayo. Tan, bitaw kayo, Tan, payag ka. Kapili lang tayo. O yun. Ayaw eh. Six five, boss. 6'5". Kita niyo naman kung gaano kahusay. Tinraining natin ng dalawang player natin. Boss. Tas kamay, goal! Tas kamay! Boss, basket count. All 6 na. All warning. Ilan? Foul. Paulo. Sigot. Last one. Grabe. Time out. Galing. Bata. Brother.
brother. Brother. Galing na brother ko. Basta kayo ba? Mausay, mausay. Han, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang, champion na kayo. Isa na lang, goal. Goal, isa na lang. Ha? Defense na defense. Depensa na na. Dagol! Sabi ko depensa mo! Uy. Ready, ready! Say party na ta. Party party ta. Defense na, defense na. Defense na, defense na. Seven, six, 7-6. Basta sila doon. Tanggol. Basta. Ah! Grabe. Oh, time out, time out, time out. Time out daw sila, time out. Olas, olas. Olas, olas. Olas, olas. Time out daw, time out. Penalty! Ako yung bola. Okay, tutulak kayo sa screen. Para malaro tayo yun. Isa lang mo. Papulya sila. Pag tumulong yan, tira mo na maayos ha. Tan, sila na score ha. Sure tayo, sure tayo, sure ha. Screen nyo na maayos ha. O, sige na. Yan, nice one, nice one, nice one. Coach, nice one, coach. Sige na. Tan, screen mo na maayos ha. Para sa penalty yan. O, perfect. May edit naman yun, di ba? May edit. Olas na po, olas. Olas. Last po sila tanggol. Last po sila tanggol. Last po sila tanggol. Ayun o. Last po sila tanggol, last. Last po sila tanggol. Last na yung mga bossing na last. Foul na, foul. Foul, 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 foul. Yes, mo yan. Penalty. Okay na, okay. Sino ang foul? Vital, pasok po, Tan. Oh, free throw ka, free throw. Dinagol. Free throw. Lato na. Tan, Tan, last na kayo, free throw ka. Ito, free throw ka. Galingan mo, short ball mo. Short ball na, game, game, game. Hinga ka malalim, ha, hinga ka malalim. Hinga ka malalim. Shoot po yan. Panalo kayo. Tan, Tan, last tayo, last na. Pag pumasok to, pag pumasok, panalo na tanggol. Tanggol. Tanggol.